Okay guys, ito na si Tito. Menekas-mekas niya na gamit ang kanyang kamay. Oh my God, sobra naman sarap. Oh, ikakaibang lasa yan. Yan na. Tsunami chutney. Okay, you know. Yan na po yung process. Kinamay ni Tito ko yan. Sobra naman sarap. Yung mga kalahi ko nagre-reklamo, bakit daw binabash ko yung kalahi ko? Hindi naman yun bash eh. Support. Family business ng mga insan at Tito ko. Yan, di ba? Sobra na linis yan. Di ba? Sobra na malinis. Sobra na masarap. Sobra na malinis. Di ba? Yan o. Kamayin mo lang insan. Okay lang yan. Si Tito pala yan. Kamayin mo lang Tito. Malinis naman yan eh. Let's go. Kamayin na buong pamilya yan. Ayan na. Kumuha na siya ng parang chichirya. Yan na, si Tito ko, galit na galit. Yan na. Minekas-mekas niya gamit ang kamay. Nice. Oh my God. Sobra na masarap yan. Oh my God. Yan na, tsunami chutney. Lagay niya na yan. Tsunami yogurt. Yan na. Bigyan na, ayun, kain na sir. Sobra na masarap yan at mabenta. Oh my God. Oh my God. Ayaw ko na talk. Ayaw ko na magsalita yan. Yan na, si Tito. Business is good. Yan na, bayad. Thank you sir. 1 plate? Okay, sabi niya. Yan na. Sa plastic, may kinuha si Tito. Na isang plastic pa na maliit. Okay. Yan na si Tito. Okay, ano kaya gagawin ni Tito yan? Okay. Okay, kumuha siya ng leaf. Bayad ulit. Yeah, yung chutney. Wow. Yan ang talent. Kamain mo na kaya Tito. Scoop mo na yan. Lagay mo na yan. Yan na yogurt. Menekas-mekas na ni Tito yan. Max na ni Tito. Yeah, oh my God. Menekas-mekas na ni Tito gamit ang kamay niya na sobra malinis. Sobra na malinis yan. You know, tsunami chutney. You know, tsunami chutney. Tsunami yogurt. Classic. Classic yung paglagay ni Tito yan. Okay, here it is, sir. Kain na, enjoy. Hospital later. Let's go. Kumuha na medyo crunchy si Tito na chips. Oh, yun, chips. Ginanayin na gamit ang kamay. Squeeze it. Squeeze it with the hand, sir. Konti na salt, konti na masala, konti na chili. Kakamayin niya yung patatas. Oh my God. How is this legal in India? Oh my God. Sobra na ako stress yan. Pero it is good for the health. Detox. Tsunami chutney ulit. Tsunami yogurt. Yan na, mekas-mekas na ni Tito niyan. Bigyan mo na yung stick. Okay, kain na sir. Sobra na masarap yan. Kain na. Crunchy na yan. Inano na ni Tito yan. Yun o. Sobra na yan. Salt, masala, and chili powder. Yun. Kamayin na patatas. Yun. Sige, squeeze mo Tito. Labas mo. Galit ni Tita yan. Okay. Kamain mo lang. Sige Tito, labas mo na, galit mo yan. Okay lang, malinis naman tayo eh. We are family, we are clean. Support. Tsunami chutney. Wow, classic. Sobrang magaling yan. Mekas-mekas na. Oh, nahiya na si Tito yan. Oh, may patampa eh. Tsunami yogurt. Okay na. Sir, kain na. Eat well. Diretso na hospital after yan. Kain na sir.